بتسجيل 55 حالة جديدة، من بينها 52 مخالطة و3 حالات مجتمعية. كما نسجل شفاء 11 حالة ولله الحمد، ونترحم على أرواح 4 شهداء غادرونا اليوم جراء هذا الوباء. نرجو لذويهم الصبر والسلوان. هذا وقد وصل عدد الحالات المسجلة في البلد إلى 1104 حالات، من بينها 1039 حالة مخالطة و59 حالة مجتمعية و6 حالات وافدة. كما أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 119، وللأسف كان لدينا 59 شهيد، نترحم على أرواحهم جميعا. أما عدد الحالات الناشطة التي لا تزال تحت الرعاية فهو 926، من بينها 875 بدون أعراض، و43 لديهم أعراض خفيفة، ولدينا اليوم 8 حالات في حالة متقدمة. أما بالنسبة للفحوصات فقد تم إجراء 384 فحص في 24 ساعة الأخيرة، من بينها 49 فحص للمتابعة للتأكد من شفاء حالات تحت الرعاية، و335 فحص للتشخيص الحالات الجديدة. وبهذا يكون عدد الفحوص التي تم إجراؤها وصل إلى 11975. أما بالنسبة لفحوص هذا اليوم فتتوزع على النحو التالي: 317 في نواكشوط و10 من نواذيبو. وتتوزع الحالات الجديدة على المقاطعات كالتالي: 18 حالة من دار النعيم، 3 من تيارت، حالة واحدة من توجونين، 7 حالات من القصر، 24 حالة من تفرق زينة، حالة واحدة من الميناء، وحالة من الرياض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue à votre point de presse journalier sur la situation de la pandémie du Covid dans notre pays, qui se caractérise pour la journée d'aujourd'hui par l'enregistrement de 55 nouveaux cas, dont 52 cas contacts et 3 cas communautaires. On a enregistré, Walillah alhamd, la guérison de 11 personnes et on déplore 4 décès. نترحم على أرواحهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. Ceci porte le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici à 1104 cas, dont 1039 cas contacts, 59 cas communautaires et 6 cas importés. On a eu 119 guérisons depuis le début de la crise et malheureusement, on a enregistré 59 décès. Le nombre total de cas suivis aujourd'hui atteint 926 cas, dont 875 sans symptômes, 43 avec des signes légers, et on a aujourd'hui 8 cas qui sont considérés comme graves. Quant aux tests réalisés pendant les dernières 24 heures, il y en a 384, dont 49 tests de suivi pour établir la guérison des cas suivis en observation,
et 335 tests de diagnostic. Et donc le nombre global de tests réalisés jusqu'ici a atteint 11 975. Pour ce qui est des tests réalisés durant les dernières 24 heures, ils se répartissent entre Nouakchott, 317 tests, et Nouadhibou, 10 tests. Les nouveaux cas sont répartis ainsi qu'il suit entre les différentes muqata'a: 18 à Dar Naïm, 3 de Teret, 1 cas à Toujouni, 7 cas au Ksar, 24 cas provenant de Tevrak Zeyna, 1 cas à Ilmina et 1 cas à Riyad. ونختار اليوم نبلغ مواطنينا الأعزاء على أن تحصلنا مؤخرا على كمية من الفحوص السريعة عالية الجودة اللي في جانبها الموجب، يعني في تشخيص الحالات الموجبة توازي فحص التأكد اللي كنا نعدله. هذا لا يسمح لنا بأن نقلصوا فترة إخراج النتائج، وبالتالي لا نبدأ العمل بهذه الفحوص إن شاء الله بشكل واسع ابتداء من يوم غد. هذا في إطار الجهود اللي نحاولوا بها كان قد نواكبوا تطور الوباء في العاصمة نواكشوط حتى يتسنى لنا فهم وتحليل ما يجري، ياكن قد تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف والله محاولة التعامل مع الوضع الراهن في نواكشوط، وكذلك تأكد من الوضع في الداخل. هذه الجهود متواصلة، وكيف قلنا ظروف مواجهة هذا الوباء وظروف صعبة جدا، صعبة من حيث الحصول على الآليات وعلى التقنيات وعلى المدخلات الضرورية لمكافحة هذا الوباء، لأنه وباء عالمي وكل بلد تحتاج لما عندها، وبالتالي ما بالضرورة حتى ولو كانت الوسائل متوفرة هذا لا يعني بالضرورة الحصول على ما نريد. حتى ولو إلى حصل عليه تبقى مولي مشكلة اللوجستيك، حتى توصيل المقتنيات اللي نقتناوها في دول العالم المختلفة توصيلها إلى البلد ليست مهمة بالسهل في الظروف الحالية. لكن على الرغم من هذا الجهود متواصلة، وإن شاء الله نتوقع إن شاء الله وصول المزيد من الآليات والمزيد من القدرات إياكنا قد نواكبوا الوضع بالشكل الذي نصبوا إليه. وهذا أرجو لبلدنا إن شاء الله الخروج بسلام من هذا عنق الزجاجة المظلم. Chers citoyens, je voudrais juste aujourd'hui informer les citoyens qu'on a acquis récemment une quantité de tests rapides de grande qualité qui, dans leur dimension de diagnostic de cas positifs, équivalent au diagnostic de confirmation qu'on faisait jusqu'ici par la PCR, et qui prenaient pratiquement 12 à 24 heures de temps pour avoir les résultats. Dans certains cas, ça a pris même quelques jours. Maintenant, on a un test très performant et donc on va commencer à l'utiliser à partir de demain. Ceci nous permettra de réduire le délai de remise des résultats et aussi d'accélérer la prise en charge des cas qui le nécessitent. Ceci vient dans le cadre des efforts entrepris pour pouvoir accompagner, pour pouvoir répondre convenablement à la situation qui prévaut aujourd'hui à Nouakchott et au-delà, essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans nos villes de l'intérieur. Ceci n'est pas une chose facile. Comme on l'a toujours dit, le contexte de cette épidémie est particulièrement difficile, étant donné que c'est une pandémie qui touche tous les pays et donc chaque nation a besoin de ses ressources pour faire face à cette pandémie.
Et il n'est pas évident que même si on en a les moyens, qu'on puisse acquérir ce dont on a besoin. Et même si on arrive à trouver des intrants, des équipements, il est encore difficile de pouvoir les acheminer jusqu'au pays. Mais en dépit de cela, nous continuons nos efforts et on a de bonnes promesses pour pouvoir vraiment acquérir dans les jours à venir encore plusieurs moyens qui permettront de renforcer notre capacité de réponse globalement, et en particulier en matière de dépistage et de prise en charge. وعلى هذا أشكركم والسلام عليكم وإلى غد إن شاء الله.